Do you believe that all this for only 500 pesos? Let's find out. Come and join me. This is Rico Valentino. And let's find out this hidden beach resort. Hello, good morning mga friends. Rico Valentino din mangita ta og nindot nga beach. Kay maligo ta. It's an Easter Sunday di ay mga ka-winners, no. Ngita tag beach nga ato ta maglubog-lubog. Okay, I've heard nga naay nindot kayo nga beach diri sa may Aluginsan. Nga very affordable, nya limpyo. Di kayo nagkagtao. We're on our way right now. Padung ta sa Aluginsan. Pangitaon to ning gitawag nila Hidden Beach Resort. Gitaguan pero atong pangitaon. Turang gitago man to pangitaon. Okay, paspasan to gamay be para mo dali ta maabot. Bulot gamay, bulot gamay. Lapas na gamay. U-turn ta, U-turn. Kaya nilapas ta. Palabiag kusog. Okay. Okay, here we are. Hidden Resort Aluginsan. Nasakpa na gid ka. Ni Anami, where na you? Uy, lapok man. So we're getting into ano siya murag access road, no, padung gini sa beach resort. Okay, murag tan-aw na ko dul-duol na kita, duol na tas lapok. Ay, after sa malapukon nga biyahe, magbak-lubak ang kadalanan. There's a rainbow after the rain. Niya ta mga friends sa Hidden Resort Aluginsan. Wow, ito ang parking space. And it's for free mga friends. Hindi akong parking. Sure, sold ko diya. Pantay ha. Okay, padalhog na ta. Padung na ta sa dagat. Dami na kayo ilangoy-langoy mga friends. Muna lang entrance pasud, no, padalhog pa dulong sa ilang mga cottages. Okay, nahinya lang tapos mas light. Wow, kitagbo-tag mga koi fish, mga koi fishes. Ay mga koi, ako'y danglaw. Mandala ko dari lechon. Kaon mo lechon. Baylo ta, ikaw baon, imuha ni lechon. Okay. Mao na gid ni. Philippines na gini, kaya i-vlog sa Philippines. Yan natin mga friends sa Hidden Beach Resort Aluginsan. Mao na gini, nagkasuasuan niya nagsuba. Hidden Beach Resort. Di na hidden kaya nasakpa na. Nakita na namo. Okay, let's see. Medyo mahangin karon. Nice. Di kayo daghan og tao. Daghan sila cottage. Mga cottages nila lain-lain lag color mga friends. Pwede ka masaag. Nasa special cottage. Nice. Taas silang shoreline. And I guess nag-follow po sila sa minimum health protocols, which is very nice. Uy, nasa sila sugbaan area, smoking area. Para rin is mga magpaasok ka na magsugba ba.
Asa man namong cottage ani kay ganahan ko maligo. Pwede din mo rent mga friends no og table at a very affordable price. I think 200 pesos for a 4-seater nga table. Very affordable kaayo mga friends. Ligo na ko. After maligo, picture dayon, picture. Thank you, Hidden Beach Resort, Aloginsan. We had a wonderful experience. For me and my family, daghang salamat. My name is Rico Valentino.